ema akwaba eba GH Libya TV so se enede so also waka ye ho na yedi dwumadi ebro ne kwan so sede a etie ene awrade aye adom sede dwumadi mu etie no unya subscribe ya na wa subscribe to GH Libya TV sanso na Libya News no so ekofa GH Libya Daily also ubenya ye dwumadi nyina bi ewo ho se afi na wadwan ne ye na dwumadi ehyaase ewo Libya ena yede efiri a yede ebrewo ene wo dwumadi fa yene adofo no a obedi Libya ha etwetwe nkomo na afi yehwe kwan a omo efaso bepie oman mu na wona dwumaye mu ne wona setena mu ete no ene mensa aka odofo so no nkokora ewo ha ene yene no ebetwetwe nkomo na yahwe kwan a ono nso efaso ebepie oman Libya mu na afi wadwumaye ne wona setena mu dwumadi nyina no efa YouTube channel no so a okwa abehwehwe GH Libya TV anase unia David Achampong ubehu ye ewo YouTube no so eno achi no ekofa Facebook no ubenya ewo David Achampong efiri ho so a Twitter no so ubetumi atwete yen ana ubetumi ahia ye ho so ewo @david1499742258 eno achi no so ekofa Instagram David Achampong 1 se de biribia meka kire no ukona wine na nka ho na enye no a se wine no so ye afiri ma na enye no a edamu ba kope eye 1 eno achiri no so upese oni ye ntwetwe nkomo upese oba afidi kase so uwadwe tonde bi uwade bi a asie na upese yi epui edema wa ewo Libya ha ene wiase afa na ba bibiara wo no so ubetumi ene ye enya nkitahodie ewo 09190845756 eye WhatsApp number ena wo Libya nso a wo be friend the same number na so uni Libya na wo de Libya code na aka ho +2189190845756 email no so ubetumi ede afa davidpastor378@gmail.com social media platform ahodo we nyina so no GH Libya TV yendwumadi efa ho anabetumi ene edinsa wo so ewo emia ahodo nyina benche ho kora no ye be dan ye ho aba na se dan ye ho ba ye ne yenua no ebeji agua na ye de nkomotwetwe no efiri Jamaria ede abrewo kai se unya subscribe ya subscribe no de womni se dwumadi no gu ahodo bebre enti uko YouTube ho na umia subscribe no so a ubehu se adoma bi aba besi ho adoma na beba besi ho no na wasana mia adoma no so umia adoma no so ade de ema won se ubehu se adoma na be ye miensa no mu no na wafa de edi nkan no de edi nkan no ye dwumadi ahodo bia efa eye GH Libya TV so de be bibia ye de be kwa akohye no wonsa ebeka efise dwumadi no egu ahodo a ye chichim I say one fa all no de a obe subscribe to one program pe enti ebeduru ba ebi no na program no bi wo ha ye de abanso e bia na wonsa nka hintasem ba ko a ewo mu eno no ye na ye homara na ye ne yenua no emfa nkomotwetwe no emehyehyɛ so yo odofo a ohwe GH Libya TV said the medical eyi mu asotere no ene ye ne yenua so no nkokora ena ahia ewo GH Libya TV so a ye de enkomotwetwe nyina ede ebrewo said the medical kan unya subscribe ya na wa subscribe no hwe ne ye said the maka no se be ya biribia dwumadi no bi eye skip anasa won sabe kan nyina enti no de esese wo ye no se wo subscribe wi a adoma na ebesi ho no menya no kwa bo adoma no so wo bo so a ebeba ba ye miensa no na wafa soro pa de no eno ye dwumadi nyina ba bibia ye dwumadi ahodo a ye di nyina nyame asem no Libya nkomo twetwen ya ye de brew se ye de nnedi ebrewu no ene dwumadi aka ne nyina ye de fa GH Libya TV so no onsa be kan nyina ahintasem ba ko a ewo mu no ye nche ho kora no ye bebo apini atwen apini ye nua pani na ye ne no abetwetwen enkomo minua e ma akwa ba eba GH Libya TV so yes na ete say ayo
eda nyame ase se yeto yensa frɛ wo na wonso waba na oni ebetwetwen enkomo edi kan kora no nkomo twetwen ye de fi Libya ena eba Ghana udin ankasa de sɛ na ufiri he Ghana me din mu frɛ me Solomon Bachalko na ufiri he fa ifiri wa na betena wanchi hona ya na busiafo ne atofo nyina wo nti mfa sɛ wanchi na omo mo sheda tena enyini ya by ukuru mu ankasa de eye boko wa yo yenua Solomon Bachalko ena ene yene no etwetwe nkomo ewo GH Libya TV so na menua sisi yetwetwe nkomo ewo Libya oye Ghana ni kwan be na afa so a oba Libya okay afa so atia adofo nyina omutie me no kwan de me fa so de ba Libya ha na de eya pa mu eya and boyemu kakrai kwan de se eya no se ufiri Ghana eba de ka obefa no bi wa obefa bus na bus kurampo obefa kurampo no mutina mu eya kwan wa biso betima fa articulator okay enti wo de no wo ba no de wo himbi na ba wo de bus na so de articulator no bi na e de fa me fa bus wo fa bus ifiri Ghana okay ebesi boko okay the ifiri ho no ebesi from boko free nyame okay nti ebesi nyame no na mo se ye beye ka da be nya ka ho na da ho ade kin ya na san ye de enya ka na ye nti mo de ka no free boko no ba ya be duru nyame ena mo ka se mo be nya ka atoa so mo nya ka nti mo dai ye dai okay ade kin na so ya nyame cha de ma ye nya ka okay e fruma ye fure na de be si Agades okay Agades no mzenti ye nya ka ho na san ye de eti sa de a ye be do ma de san kin adikin na ombefa ka be fa nti adikin ya na ye de omde ka be fa ye nti ye ka se kwan no kurambo ye ka se ye fa bus no ye ka se kwan no kurambo ye de se ye kwan ko tarsa na se o mi de kurambo na mi de se ba se omde Twitter hello sa fa ye nti we de bit ma communication se ye aduru na se se de pa nti ewa na ye tisimu efutukwa ebumu na se na efutukwa we kwa he na se desert no na se eno ye mufiri Agades no nti wo efiri nyamene de mo de bus no koduru Agades nti mukoduru ho no na mo se o ha de mo beko nti o mo de heroes no ba bi sisi ho no na se wetu se heroes no so de ewa America enti e ba sa na wani age se kuta so de na emu duru sisi ya enti ka no farm no de nani kire mfutukwa na so okay na tie de si o banso nti nipa be se 45 na omu load gu Toyota Heroes no omu nipa makomako 45 ena mugu Heroes no bucket na ewa akire no san kurampo na ma we no omu san de fuel mo de betwa kwan no so ampremi no asan esi ena de hefa na mo betena se binimo omu de nnua ehihye Heroes no nkenken se binimo de ye yase ehye ya de dua no sheka no se ya wo watena isa na watena wo dua no mum a ye hye wani na wo kutam ena ye maw grande na wo ho eno na Emma Granden ewo ho yenua Solomon Bachalko ena ye no etwetwe nkomo ewo GH Libya TV so safe na wadwan ne ye na kwan ono nso efa so ebepie oman Libya mu ena ye no etwetwe nkomo mamenka yo se wo hwe ye nkomo twetwe ye de bre wo nyina na nipa a ye no mo twetwe nkomo nyina akuaku ni nyina no akame se obia wo at least no
slightly different e wona kwantu no mu enti Libya kwantu no enhyeda nya ade baako se ebi obeka se wo baabi a wo ifaye no ana se de wonya no smooth se de wonya no hash no saa na won so wobenya no eno eye wonya nkopon a wone no ebesi kwan no so ena ebekire free se wokohwe ye previous videos na nkomotwetwe ya twetwe nyina na obohu se obia nsanka ye mu no okani nyina bomu a at least no unya niema different kakra ewom enu nti na meka cho se unya subscribe ya na wa subscribe to GH Libya TV na ye de nkomotwetwe no ebebra naked sedia etie ye ne yenua Solomon etoa ye nkomo no so enti eba saa no omode ankure a fuel na mode betwa kwan ni nyina no asisika no na monsuo mu bags na ye no so mo beye ne sen insuo na ma omo ya fa hihye yi yes the 7 liters 7 liters insuo egum na ya kikire wo car no car no body ni nchen se eno de kra de enko car no eno so sano won wo nchen wow ti omo se yan sensu na omo se David mama yan sensu kwan nsuo wo kwan mu ti ko duru ho na nsuo kom ya sa na ho na be sha se na ya tima atwa kwan no that is enti kakra no kra mo fa ya mo de esense kan ho kwa na entumi mfa mu nuru ga se mo ko duko no mo sana fele sa nto ana nso yes okay nti ye commerce one day mo nante sa one day ye nuru nsuo no ho nti tama ade baba che no be sa mache for mo ho no na ye duru nsuo no ho ana mo se nti ye feeling no mo se David brother krampo se David ye feeling nsuo a obeche nti ye nja nsuo no feeling nti ye si ya no se David ye meforo ka no nti bin mo krampo nya woni se nti omo kwa ko buso na brother ni se David o fa aba krampo so o ba hwehwe omo o krampo na ya na sa no so mamo nsa nsuo no sa no mo beye den anum nsuo kwan no so afi na se de wo kan mo be sha ase mo be da nya nsuo anum se drawer no ompese opese ebre na no ho ton nti wo nse nkrofo die omo ani adi bia driver ni no opese omo bre no opese omo ho kire omo nti na onwene omo ho ntira osemo omo nsa nsuo no enti eba sa no munya nsuo no bi sai ana mo ye ne den ya nsa nsuo mo si kwan no so ko sa kwan no so esa ko musa nti ye komwa ye withdraw bale bi sa bale no de ono my stand live so obian face camera na say so sa camera no free agades eba no say ye nyina ye ho asa kakra na ye wo ye ho na ye nya nduru ba bia de ye nyi mamo na mo say David brawa ni say ate sa de a ye yi kakra mamo binu say David binu so krampo me tom fon mamo no say David omo mamo tom fon no nti e wo hwa na omo brawa ni no kwa sere ya na omo jae na san ko froka no enti eba sa no wa woni sika enso wa woni sika no say ntra ma brawa ni ne de e kwa sere ye okay omo de sa sika ne ke ma e san ko froka no nti omo nya anyi sika no na de kire ma jo kaka say kwan na amoko no ewa say de wo kan de ba ni na mamo nsa nsu enti mo ye de nya nsu no me nti ya efiri ho no e be duru ba ya no ho no de ama obia ye mere ye hu ne be ye enti ye te sa de a yensa ye na ho ye traba ne kakra na droba ni se ye ntena na ye home kakra ye home ye ekire na o se na bale bi wo ba bi ho na nsuo ho na e be sa be duru ye na omma ye bubu nsuo no ye yan hokrampo yan za mu nsuo monum ye num bi keke mo na che to anu mo fa de ye o ma mo fa de ye nti ho na nipa dwen ho a nipa untimi hu se de droba ni nipa se o kire nti ho na aja kakra na ye num nsuo no bi ya na omma san foro ye hokrampo ne tiki be se wana wo ho omma ye tena ho so home asana ye san soro foro ka no ehonso ema omo tiki wana wa ansana omo etra so to anu kita omo ansansuo no anse kuta omo ena omo de eko yenua Solomon Bachalko ena yene no etwetwe nkomo ewo GH Libya TV so ye na ye ho kakra amra
yɛba yɛsan ede nkɔmɔtwetwe no ato amoso odofo a ohwɛ GH Libya TV yɛne yɛnua Solomon Bachalku na etwetwe nkɔmɔ ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so na abra yɛbɛkɔ no na ɔde aduru balia no baabi a ɔmoma ɔmo nsu nomye na ɔmo anante wande a toa ne nneɛma ekuto ɔmo sɛ ɔmo sa nsu no na nsu eni ɔmo ɛhɔ enti yɛbɛsan ato nkɔmɔtwetwe no so afiri ɛhɔ yɛnua Solomon ma wakɔ ababiem na eba saa no bra yɛbɛkɔ no na mo aduru baabi a baria hɔ a yɛma mo nsu nomye yɛma mo nsu nom wie no nso sɛn na mo sifa so ɛto akwantu no so efiri hɔ nso hono omuma yɛsan furuka no na furuka no ma obia tenaka no wie na driver no tuye driver no tuye yɛsan komwa bɛsɛ efiri eduru hɔ yɛtena wie no yɛ furuka no bebie na yɛnya bɛsɛ yɛ tamina na yɛkɔbɔ bɛsɛ 4 anwumere 4 anwumere 4 no yɛsan simwa bɛsɛ 2 mu hɔ na yɛsan duru bale bi da bale no hɔ na yɛsan duru ya ɔmo se ɔmo ma yɛnkɔ ti da ba ni no so ɔmo nkɔ na sɛ polisi fo ɔmo so ɔmo ma yɛnkɔ adai ti ɔmo se driver no tua ɔwɔ ka bia obetua mo na ɔmo ayɛ den ɔmo agya ma yakɔ na driver ni so driver ni mo na sɛ so tua na mo na sɛ mo tua sɛ no ɔmo se driver ni tua okay driver ni tua driver ni pɛsɛ yɛso yɛmuamu yɛ den yɛn yi sika ma no na ɔmfa tua polisi fo no okay na sɛ dabi polisi fo de ya yɛbɛsan yi sika de ama driver no de tua polisi fo no kan de a yɛn yi nti yɛhɔ ɛyɛ kasa ama ɔmo san gye ɛtena hɔ ma ɛbɔ no sia hɔ enti ɛsɛ driver ni no betua sika no ma mo akɔ no driver ni mo nso ntua mo na mo ntua sika no na ɛyɛ asɛm enti ɛba saa no sese driver ni so ontua mo nso mo na mo kontia sese mo so mo tua ɛna mo atena hɔ firi bɛyɛ no mienu no kopim sɛ no me no nan abo from 2 o'clock no kopim bɛyɛ 4 o'clock anwumere ni nya na mo da so anopa ni nya na mo da so gu kwan mo a mo tika no ma na sɛ sɛ yɛsisi atena ma sɛ kasa aba mu na driver si nti wɔnkɔ wɔn ɔyɛ ntua de a wɔma yankɔ nti ɛbɔ no sia no ana mpanyinfo huhu mu sɛ nti yɛte saa de sɛ yɛte hɔ kwa nti ɔmoman hwɛ so na hwɛ driver ni sɛ driver no krampo na wɔnika wɔn krampo na wɔ sɛ nkrampo de bi mu hɔ ɔmo no jot wasoro kɔ pɛni ba bia da krampo na ɔnom no jot asara kɔ pɛni ba bia da ɔde ɔnom no jot enye passengers na ɔdwene ɔmo ho na ɛba saa no ɛnde mo na mutu mu kwan ɛde ntina mo ntua na ɔmfa mo nkɔ nti hɔ na mpanyinfo esole ya omuhu omo se yete saa dia yempiatua kakra na ye den yemfa mado no nko hu police fo no okay nti e ba sa no mu tutua bibi kakra yepia bi kakra na ko hu do ni na odi koma police fo mo se okuyete saa dia ya delete omo tam nti yenye den yenko okay na hanu ma memera mu kakra yenuanu ma ye no mo atwetwe nkomo ni nyina mo kasa omo se connection mine eduru ba bi kura na connection man beka che so monko ya ye bibia wo kwan so na driver ni de na sɛdeɛ de sɛ ɔde mo ɛbɛkɔ enti wunyi ni sɛ saa de ne nti na driver ni no mpɛsɛ obetue sika no ana ye de sika no ma no sɛ oduru ba bi a ya ontua na ɔno mum na no mpɛsɛ obetua na mmom ɔpɛsɛ mum sa no yi bibi firi mu ho ɛhɔ no na hu ne sɛn wuji di sɛ connection man no ɛyɛ saa sɛdeɛ no sɛnka bi oduru bali ya hɔ anko ontua but ɔpɛ mo so mfa so nti na wantua na sɛ ɔpɛsɛ mo so mutua bibi nti na na abɛya kasa wɔ mo ntam na ananam sentira na mo begin na mo mpɛsɛ mo betua hono de ba akire ma adwene de ɔhu a korase ma afɔ de sɛ bi mo hɔ a ɔmo nka nokore okay bi wɔ hɔ a wɔse wo mu kɔ mo tima akɔ bibia kwan so ba bia da fon ya ye bibia nti wo bɛkɔ akɔduru finfini no na entisa
nti no kora ne onipa beka ama wati ase no ubehu nanum sa na ba hu se sa na wo ye adwuma no okay ase connection my for no eduru ba bi a obeka na nso na entisa enti eba sa mutu asika no de omoma moto omoma yeto ai bubure fro kama ka no tuye enti eba sa no sai na moto aso ekosi sen to aso e bi di be se 2 days awo kwano so na be duru ai gatron na say desert no so asem na wo kan go efiri agades no eba bepem sa agatron no nipa dodo ye no mo atwetwe nkomo no ya ho na desert no ewo nti mo akosam we ni mo ne hunu we nyina no eye desert no so mo desert so futukwan na wani agise ye de ka e do be fa kwan papa so a ye do asim futukwan so no sa police fo ne yi nyina wo na mo fa sa hawo na mane me de kire ma adwene kakra ama aha no mama ye delay ana me pese ye hu bibi kakra ha se Libya control ni nyina no ye ka ho nsem a dodo na ye sa desert so asem mo akosam yi a mo kan mo nam desert so na esese mo di nsuo ni aduane de ni se me mamo nsa nsuo me mamo no aduane nti se mo nante ya na se be the whole day no onya baby a mo benya nsuo anoma na se mo tika no mo na kwa na okọ onni aduane bi a je se wo krampo aduane binu wo ho a do krampo tumi mam kwa mo gina ye edidi ba me say me card me for bad there brother ni ngina ba bia yesa ai gatron mo beduru gatron no so na ho so enhyehyɛ ye etisen gatron ye beduru ho na beduru ya obi anya kwan a etimi ma omosi dan ho no de be dai nsu ho bibia ho nti opa na watima ai for waduane de say nde hono say Ghana Libya country de ya dasa boa obi nim na ba obetima aduane obedi ni gale ne yishito no nti hono mebo wabo we so kakra na nam enti sese no mo free desert no so ba da ba ni so mo mfa nsuo ni we na sa no na sa aduane sam no so san na musia because wo se o si so no bi ho a on peso be gina mpo ba bi ma mo si so sa nti mo gari ni aduane a mo fa se mo beduru kwan so mo bedi no eno no so mo ye ne san hono de me de me bande kana nyina ba bia ma ye ni aduane no enti mo sana so aduane ni nyina san beduru gatron ye aduane nyina beduru gatron okay me ye fruka de ya nyina ba bia ni aduane gatron ne beduru ya obia timisi ya ye gura dama mo bia gala wo fe na aduane gale ne shuto ya na ja fifi ya na ye de dai okay di gare no ene aduane no wo hwehwe bia shuto no sa na ese omo ede dai enti hono nso modi na sen kwan be na mo fa so mo sana to aso ewo ho nso hon ye sa dana omde ba mu ye omde be duru awia be se tumu ho na kan de be duru ho ndi ye da ho gale didi ye bibia da ho ade kyen no om se kan wa be fa ndi kan we free saba ba fa okay ndi ho no ye wo mu ran 9 to 10 ho na brother ni Freya senti oba nti yamwa boy ho ndo oba nti yamwa ho wie kura yanyamwa ho wie ye ana kan be duru ye ke aprepre the aprepre because that when say me bawo na aduane cross o ma oni na waka kiro say oba na wonya ahoboa obekọ agyawo nti efiro do ni be duru aprepre aye sisa nyema kura aduane agale kura binema tuma agale nwie ana ye sisa nyema bibia digum aduane ne yesa foro sa amre kura na sa amre na ya short kakra sa amre na jama nipa yemfa say 25 na on fire mo beduru ho no mugya nipa ne bi mo ho ebigya nipa ne bi ho na nipa be 45 ana say yina na mo kan omugya binu mu ho nti me fa so omugya be 20 ho no mo fa
25 ena odemoto aso okay nti ohono ya furuka ebe duru baby omman fa baby kurampo ya say me zamre nipa de uko baby fufuro kurampo unim ho na your first time a wo baby nti no an so de wotika num na ye kwa unim baby a o fa de baby a wo bepie yes sir what wa ta kumfo a ono wotimi be ono wotimi bisa bia say wono be ka say oh hi hasi so one man wa anaza wono wa nkiremu a unim o de no say motika num na ye de mo kwa okay nti efiri ho ye famu be duru baby ana mo se bale ho nti yensi na ya nante en cross barrier no di en nante cross barrier no na kan san fire ana o de be jaye baby kan be o be jaye baby ya na aja ye de da ho hona ya san chichim hon saba ye be duru saba mu be duru barrier no driver ni no ma mu si fom ena mo fa baby ehia car no na ono mum cross enti ono be ohia mo no ena mo hu se mo car ni na ode mo kogu baby aha efiri ho no ana mma ho na esan kikem okay san di taxi so ya duru saba kurum no okay nti efiri ho no ana taxi be fa nipa 5 efiri ho ana ba kuzu san be fa nipa 6 efiri ho nti ho na sa aka no mienu no edi 2 ye edi we fa ha okay na ba dia aka no de me ho ma ni san hu bio okay mukodudu sa baby ode mukogu ye no ho na ye gato no nti ode mukoduru ho no taxi be fa nipa 5 ena obi so be fa nipa 6 ena momo car na motim no e de empty eno krambo me say be si o mom de kogu ho sa no yen san hu car no bio say de ya duru saba kurum no okay nti fe de kasa obia be fa ni gato away say okay eti ho na wo memfa se mu beduru kuru no nkwanti ho na se sa cars da ba beji mo de moko na we no de wawie na dwuma na mo bag ne mo niam nso na eka mo ho eka ye ho na chese driver ni we de awie na dwuma enti driver ni na pesa aka na de ma mo ana mo ana kwan be na sa cars ntimi ba beji mo efiri wo ko driver ni ne ye ko obi efiri obi se omra meji mo ana sesen se kwan se ma fo no okay de omo amko o se kwan se ma ye wo mu obia na de sir ti kwan se ma fo na fere ebia o pe nipa 6 we okay o kan go to eni gato okay we no so ko we nsu gato de na o fere ya taxi driver no o fa na taxi ma we fire okay se ya famranti na sa amna na de ba na ma no kura bo no mo fere ne o sofo okay wa wo name we have name osofo church am ba bibiara am wa am fe GH Libya TV enti ono no be fa am no ode mo ko osofo ho no be bi wo ho a na me hwe se wo hwe kwan a dabani no be fa obagye mo na ode mo ko sa osofo no ho na mukoduru ho no osofo no nim se na mo ba ana se o koduru ho na dabani ni fa mo na no ka se mo mfa me mmara mo ko ye no no o bibi wo na dwene ma na se na munim se onim se mo na nkwan so ba na osofo na wo ma taxi driver direction say wo me fa mo ene de na che se dabani nu mum frɛ se o de mo aba enti de se so no ma ne taxi e ba be fa mo na o de mo ko ne nche na mo koduru ho so na ho dwumadi eti sen e koduru ho no o mama ye die galu ya dua no ba bia obitima de odua si o ko wura gato no a nipa dodo agum sa nra kura mpono na ye gato kura mi fa se nipa ba se mi fa se 65 ena gu gato no di we da untimi ndaro ho se o dan ba ku tia bi se we da se di Mr. Lassi san akosi we so san Lassi na kwan da fifini se wo na ti kurambo na wanti man na ti ye na wati obi so wonderful nipa na ya hihye no te se fish anase sardine ewo fridge mu no nya euradi mu e mo
And the ka say ne kwan no ofa mu a enkomotwetwe na ye de ebre wo no se de maka no Libya kwan no obia siso a wo de obehunu ene kwan obefa so a obeba abeduru enti yenua yi so na kosam de ntra ye frɛ no ye to ye safrɛ na ye no ebetwetwe enkomo e wo de ono nso ehunu ye ne de ono nso efa mu no enti Libya kwan no se wo fa fom ama se wo befa desert no so bia nkomotwetwe ahodo nyina ya twetwe nyina no nya adage na hwe yen videos ni nyina afi ebem wo hu anamo a esese wutu efi se kwan no ya ahodo bebre enti kwan obi fa so a obeduru ye ne niema ohunu ye no aya na ebi a wo kasa wo fa so a obehunu ade foforo eno nkyere se ebi a nipa no waka asem foforo anasa efi se de ye di kan ede nkomotwetwe bebre abere no se wo hwe a obia ne nakosem obia ne niema ohunu ye ewo kwan so ye nua nakosem na oka odi abeduru saba enti ye na ye ho kakra mra ye da ye ho kakra ba afi efiri ho no ebe animu no so ye behwe se de ho enkomotwetwe etie Odofo oguso na ohwe GH Libya TV Libya enkomo na yeguso a yetwetwe ede ebraw ewo afidikase so yene yenua Solomon Bachalku na yetwetwe enkomo akosema wafamu ewo Libya kwan so ebi na oda no adi ede kire yen no enti enua abra na ye bekọ no na ye wo saba abra kasa na befam na odem kọ osofo ho na se de ya hyehye nipa te se esadi no nokwasemi na ano eden nanso ni nyina mu no awurade ebo ho ban a ne enkomotwetwe mi no etwetwe ewo Tripoli Libya hinkru anasa capital of Libya no Tripoli ho na yede nkomotwetwe efiri a yede ebrewo na ebasa no osofo mokodi osofo ho honso de na ekoso ene kwan be na mofa so a mutumi efiri honso eba beduru Tripoli ha ono de yeko wura hu nipa na sa na ha ye prison na ye ba prison na ene ebasa tu kwan bi sa pende na uyem hyew usuru mema ye ma odafo awira hosam na edu ba bi a na asana koye asaresem efiri se ohwe se de yenu kana kosem na saabre ne de na anibere aba fi se ba bi a wo ko wunim ho na yede wakogu ba bi na nipa egu ho bebre sa no dan ba ko pa nipa be 16 se de oka no egu ho sa de in fact wo ye be ma o mema asem ebekọ na so ne nkunimdie be se ya na asana be ye asaresem anasa be ye anigye ewo musa enti eba sa no wa ise wuhunu se ye do akoto prison se ye beton wo se ye bekumu se de na bekoso unim de ekoso enti de na ekoso ko kakra ansa na mo firi ho ono de o ma sofro kurambo ba nchen ka se ye mama yensuro nti hana won so ye na adwuma sofro no o ye Ghana ni wo o ye Ghana ni okay nti o ma ne boys bi ma ye di aduane esisi ba bi na o se nti o mama ye nsu ma enwale de wo kurambo na toilet bi bi o no mo kire se obi enwale ne kurambo sa gato e ba ye nipa be sa 5 na ye ba gato mu ho nipa be 25 na mote helos no mu 5 pe no mo de mo ba osofo gato ho ato mo aka no so mo de mo eko baby foforo sa okay nti ho na ye gwa obi agwal wie na o se nti wo aduane dia betima adi waduane nti ay kakra na o apia aduane ay den ama ya okay nti ye gwal wie obi abedina aduane o se wo ba bi kurampo a wa se na no o se boys bi pin court na yeso ye den mo so mo ko shishi ye shishim ho nti kate okurampo o se kate blanket o mo asiso gise untale na se bi kurampo na o de be yesu ne na o de uti atwere ho na aja ye tena ye obia pen ba bi hihye yewie ye no na offer senti obia mfa ne din mra enti
mo ko no owo mo baba mo yi no say obi amfa ni din mara na mode mudin eba ekoy okay na wo trade obisa onipa ne ewo Tripoli ha okay de wo ba ne nchen o de wo ba ne nchen de ba be you okay aha no sase mu ya wo de ba mama me ye ko animu de ba me mfa wo yinshi mu akakra nipa ye no mo atwetwe nkomo nyina mo ba Libya no so far no obia ma etese sa point we bedu sa saba ho ana gatron ho na eye Libya nkwantia ho na gise bribia mu no unya obi a obeyiwu ana obesi Libya kwan so se wo ba na wamfa play na wonam desert no so ana so wo befa kwan so no esese kwan bia so no unu obi nya nkutahudie ubo obi amane ese wo ba saa na wonso de na ete mine mi si kwan so de me ba na me ne bra bi na eba okay na emienu ba wono de na nipa ne wo Tripoli ha wono be yi no na wono de no nipa ba akọ wase wono na ye de wo be yi no okay na ba me wono se mi se ekoye me bra san akoye madam funti me no mi no se bia se obi be yiwu na sese nti wo de wo sesa wo na me sesa me ne ma na se o na wo ne nyina sa wase ma mi nsuro okay nti dasa boa e be nya beduru nti nipa die hia mboa nti ye beduru gatron na o senti o be friend nipa no o friend nipa no wie ye no na o senti nipa senti nipa mienu na o senti adai o seti saade a nipa mi wonti mi gise okobo bosia ewe obenye bosia kan sika no ade yi nipa mienu a na bra mi yonku ni bi kwa poso wa ha okay te wono ma mfra no kase obi a na samre ne mi kura bumi ni number okay nti boy no me adafu na wona number nti wono so nye de wono so amfra no na ofre ni nua ne oba be yi no se wonfa mi yonku ni number ne de man okay nti e ba sa no na chese wo kura no de obeyiwu no sisi nso e ho ayeden ho ayeden efi se wo ba no wa mo obi amane ono mom na udi na chi se wono ni nyina ebent na ono so kan so mansuru na mo beba mo beduru ye nso a saa mo beduru kwan ma se obi yiwu sa minim so wonim ono so ankan kire ma wan hyase ampe obi number na so no obi a nsusu ho enti e ba saa no sisi esese obi beyiwu wo so wonim obi a enti wono ne o kire ne kwanashima ne o gan o kire ne se ye sika betima de beduru Tripoli ati minim se ni sika no mesan si kwan mu ma obi abeyi mi enti na chese wo sika na otua wo Ghana de ma connection man ne se wo ba beduru Tripoli e na ye de wa beduru Saba wo beduru Saba na se wo to so e ba Tripoli ha sa e hanso no yesigi se wo de obi a obeyiwu number asanyaba aha no anya wonwa ana sen na usi fa no sen na usi hu no because esese wuduru Tripoli wo a wunuru Tripoli yesi fa obi foforo number mayen a ye kwaji sika foforo afiri nipa no ho ana asesen enti eno no sa no so na etese sen na hu no nti ye beduru ho a me bisa me madam funi no a o ka sa nti wono wa mohu okay wan kan nyina nkyere me okay ana ye beduru Saba ma o sofo senti obi anfa nipa ne obeyi no number emra emma o so ni mo obi a yesu mi ni obi a nti ho no me frɛ madam for say de be de wase wo me de se ne ba bia kwa kwesi no nti obafrɛ ne nua ne oba be yi no okay do na waje ne mi yonku ni number na de ama na wa frɛ no okay de wono so betima anyam wa afiri mu adi aboya okay nti ho no na ye kwatna ba bi na nwe ho a wo frɛ no wi ya na aja wonya ne number wo de frɛ no wose ne ya nya beduru Saba nko ade obanyi sika ade ade aboya na chese nyame aye wadom se de ubenya obi a ono ode beboa wo nti ho no me kuma to me yam se bra nipa me na ninam
wonni say bia say me so me ba anu kurampo aye ne nwa kurampo say me ne okura wasi kwan so wa be etesa ta che say kwan bia so no obebo modern ase obeboa wo we na yefen say oyonko papa no bra ho be kiro no na wayi odo adi a kire wo ente ye ba sa no mo ye den na eto aso okay hono o ma e bia di din ba ma e twere nti ye da ho enyumere mo ya aduane o mo kan se woni ayi sida ya no mo o mo ma so obia be se group bia no na group bia no mo de bia tena se 55 bi kurambo boro 5 ye didi we ma ya da ya di kinye no na mo se nsan fa na ma me mere mu ha kakra Libya da saa aduane ya yɛkan wonni bi da enti e ba saa akɔtena ho a wodi bi hye wanu no hu ote ne sɛ hu ne sɛ hono me di mi sabo sɛ mo kan wie no me ka sɛ abetie sɛ Ghana Ghana abetie me di mi sabo mu me di ko bo nkwan me sɛ Message fufu na say dia ngu ana betia na ana so sanye bom ana so sanye bom untumi fa ni gina group ni bia mu enye banku enye fufu enye abetia enye tu enye asemu hono ye di aduan wi na so bisa mi nua ba ko say da aduan we di aduan no o sinti ayi bread sam na mo dia ye sa aduane no I say I say okay nti ye wie no edam adikin abom mas adikin na omma edi edin ye sa frefre ye nuamo ne wo Tripoli na obeyi wo obeba be ye no no say nti da ben na sika no beba na o say nti o discover send this ya ma ile ma afamo edemo aba sa okay nti ye o ye frɛ best 9 to 10 mo hono awie o na o mo send sika de bae ma e best to kɔne ma o sofo ne nsam no say o frɛ say o frɛ me nua ayi nua madam for na o kan ho no nti e ko e wa say nti enipa na send sika na bae nti ka no kurampo no on binim kɔ okay nti yambo aboa ho okay di ka no ba o mo ba be form no ye wode ya ka ho enti eba saa no mudi na dodo sen wo ho ansa na ka na ebe fa mo edemo ato hono de mi de nyame no kure ni ye nipa mo Tripoli hande o mo ayehye nti ye beduru hono 2 days nti moda ye da osofo ga to ho no 2 days na nyumre okay no ma ka no be de be fa okay ka no fa mumienu nko a ana ode ka no fa yemienu nko a ai dabi o fa nipa be se taxi 2 city kai 2 city bi o fa ye fa nipa 6 Toyota Previa o okay fa nipa 6 okay no o san de baba bi the hona ye ba be san be twen Tripoli desert ka na che say desert no mo twa ne ma me awia ka na ba sa ho e no mo be twa ne Tripoli desert no nso enti between Saba ene Tripoli no nso desert kakra e wo mfimfini a ho nso wo be fa e ho nso na che say sisi mo twa ne maame na nkasa de awia ka ne ba no a omode no ebeduru Tripoli no yenua Solomon Bachalko ena yeno no guso a yetwetwe nkomo e wo GH Libya TV so se afei ena wonsa akaye na wa subscribe no se be ya yedwumadie bi ehinta wonti no umia subscribe button no so a adoma na ebesi ho no sane mi adoma no so ebeba be ye miensa adoma na ye miensa de edi nkan no na wodonsa abo eno so ubo eno so a dwumadi ahodo bia yedi ewo GH Libya TV so no wonsa ebeka
munua Champo David ye ne nua Solomon ena eguso a yetwetwe nkomo na kosema ofa mu a ono so etumi ebeduru Libya asase so ena ye no eguso a ye de nkomo twetwe na ebrewo na menua eba asa no yasen abefa mo nipa be 6 ana sesen ewo ka mu a ye de mo eno no ono so de mo ba Tripoli direct ana o de mo fa be fufuro o de mo fa ka kwan so de mo fa mfutu kwan so ana hono so kwan be na mutumi fa so a mo ba be pii mu ewo Tripoli ha hono de wan fa ya mfa mfutu kwan so okay hono de wodi ya fa kota bi so fifa mantem sana wodi be ja ba bi a ebe desert kakra okay nti omaye be samra kura bune ko be se ran 1 na you 1 okay my da etna se ho 2 mu ho ana you 2 okay yeti se omaye kan se yanko kana ba nti yanko furukana nti eno so saye tutahele ye ko kura mpono ye ka se yanko na ede mo be fro healers ya nipa ho esa nipa ho na no mo wo he no so plate wa dan fufuru mu dum kogum okay nti kwa furu nipa jama me fa se 30 ana ya furu sa hilo no so mo afuru 25 afa desert ma me so 45 sorry ena mu beduru desert ne ba no so ketwa no so no ya fa mo 30 okay ti hono yesa chance honde ba obia nya chance etnase say 45 na sese mu abaye 30 there na kire say at least no mu baye 10 ana say ayikura afiri mu a mu ba hinhan kakra nti hono ye taf anadwum ye tena obia hu ba bia otu ani ha na we hu light otu ani ha say sa no hu ba bi kura mbo awoko anadwo wo he na ye nam popo so wo he na ye sane free wo ke nyina ye ka kwan no say mu nam desert ni nyina desert so pa nti hono na babi kura mbo do babi kura do wa no kura mbo ka kura mo no wa hwie ye egu amina bi mu adai say anadwo sa no wono ayesa wa yira kwan no say akwan ne ye bibi omo kwan we kura enye kwan wo enhye de san nye omo nhyɛ da nyi kwan ti ma so ne nan ne so no sa nti uba hwe na woni na mo yetimwa break a wabo break ma obia nyina ka mu nyina ti hono na hu se amina dem ho pa na osan bo na osan ba na chi na osan ko rove nti o hwa na o fam ba bi yenamwa bese amere no 1 mo ho kwapimi 2 ho nyina na yenam desert nti ewo mu a o ma yegina ye eduru ba bi kura mpoma wase yenyambo tre wosia a cheke kwana we wosi roba ni si na on san ni namwa yetika mu wona mesa 30 minutes tam ana wasan bae obeduru ye wase wo hu kwan no obetu ka no na fa mu san ko fa kwan no dada no adikin ye kwan so enti anadwone de ba bia na ona ne se wayera kwan no asana okohwehwe kwan na asana osan abefa mu ede mu ato aso ho enti e ba sa na time asese nka asese bia mu koduru ba bia mu konkon mu nkoduru ya nduru nti awia ye nam ye san na awia san ye beduru ba bi ye beduru nfa se ye beduru grubi muso o ma ye da ho hono mi fa na se obi kura mbo na nwan ni na ntwie ayi ni gbambuo okay gbambuo ala nipa ni nwan e wo nwan ho nti o ma ye da nwanbuo nu bi kura mbo na ye da abonten gbambuo na ye de nwan no enu na mokoda ana koda nti nipa na nwan no na no mo so na mo no mo nyina na che se bi wo ha nwan de
so on say nwan o mo bodwambu se no mo osan bo ba bi se nti nye nwambu nkasa mu de wo nchen no nti wo say ha no hono nkrofo de na hokrofo na ekuru bi wo no ba sa kuru mi hye dem me sa no se de ho a na omo ba chi nyina nti obi anja de na aja nti obi antena ne ba bi nti ho na yedae aduane ni ho isu ne ho nti wo aduane no wa gali ni ayi shiton na wadi ni se desert ma so de mo ni di ba mo beduru ne ba no so de ho de wo gari ni ayi wo ho a otumi wo nwamu no ho a yo sese nipa na ada na adwan a omo ne enwan na epre dabre wo Libya kwan so yenua Solomon Bachalko na kosema ofa mu wo Libya kwan so na yeguso a yede ebre wo no na minu anti e ba asa no ho no so mo yede na moto aso efiri ho horo do wanu ni jae koye adikien no na foforo so san bae san be fae de mon ne nam no ono agya mo hokọ o jae ko mo ha na ka foforo bae o so mo meforo e ba asa no mutiri mu anye mo kesese wo be fa mo de mo akọ be foforo na mo because e be ye strange kakra say ka o de wo kọ no wagya ho o se mekọ aba o ma e mo ha na ka foforo so aba se o be fa mo na se o de mo kọ be foforo se de na ebisi se esa kwana se manfo no bi wo ha o frɛ nipa no se wonye den wono ne ya adwuma okay de wo mefae nti wono takun ne ewo no mu a o mo gi bibia ma no ehye ne nsam no okay wono so obedura na wono na ayeden akasa se o samasi na ayeden ya mera mefa nti ya mefro okay nto no so be fa mo no o de moto aso o de begu baabi odi begu baabi kurampo da ho be se yes be se 30 minutes time na ka foforo so san bae na che se ka na de adana ne nko a we be fa wo na o wakugya wo baabi na foforo so abe fa wo na wakugya wo baabi aden ka ba ku ntumi nkwa na ke ho kurampo ebedu kurabi so kurampo no ayi baabi a be si kurampo mama yakosa anwia nipa na ade anwia be gufie se omo swanko onse ha bronsa no musi nti yan swanko down soro second floor o mayes nipa be se 7 yes wanwia no be se half trip e ko soro ye ba na omo ye ayi mu amu bi kwakra se ye ndi ye bi tina mu no ho ase ye ba be di mu no no se kana bandi en ko foro ke a pere ye foro ka no eja sanija no nti efiru ho ka san di bedru baabi se ye na ye da ho be se 1 hour na ka san ba se ye te sa de a ono de ya omo pese ye ti be de ye ti be osoro ye be tena nti gise omo pack se fish ya mu de agu fridge mu nti sese no ka we ne de mu koduru ho no foforo bi mso aba asan aba ono so baaye no o se ka na mo aforo ni se mu gina mamuti epue wo soro gise mo tena so ono kura bu sa time na se ne na ye anwiaka da bi nya anwiaka Twitter heroes ya bi na watna heroes efiri se kura ba se no enuru 1 meter na eni se otipie so se ne na obedam wow omuma binumu edda se on se ka no mu wa se no ne tie se na omo binumu adase dida sama binu so edda on se first one edda so no ba ko so ada so second one na ba ko so ada second third one na wa sen so sa be si tuo na binu so san so kositia we mu ada ekosi ya na we mu so abededa so sa na we mu so ada nipa 30 no nipa 30 nti ho no na mu di tepoli e di boy so wallahi Libya ni beka se mushkila wini ya wafam ho kurampo no ma wa okita di bia mo se tokene o bag ya okita bia no ese so tokene na se beka wo nipa bia no saba kurampo no mu di kan di bi tokene
ana bia mia na ni kurampo a wasapo na wotawol kurampo ni politika kra kurampo woniam kakra krago ene wo bedu ha so sana to eno so twene to enugu na che sa aka watare ba ko pe na ehyew ene sempabo de no sa orofo a ohwe GH Libya TV yenua Solomon Bachalku akosama ofo emu anso no bedu Libya ha ena ye ne guso a ye twetwe enkomo no menua wafam na eba asa na ya hyehye mo sa ya sande tapoli akata mo so na se mo abaye smogre eni se nipa kura hu nipa no abaye smogre ama ni nua nipa na de eye me hu kura ba kon se helos nipa 30 ni se utipie we ada se ya kusi na de we muso akrosum sa akusi na we muso asana de na mo be de nyamfana ma home mo ano na asem no nti amakura mpo aya ahomete so wa maso a omoso wa ma nti amakura mpo nipa ye ewa mira kura mpo na me twetwem ho se mi pesa madase na me twetwem ho na se hene he me ai me fa me fe ya na aja me de me na me da soro o hwe no da soro odofo asem we che se me asem nipa wo ena ya hyehye omo saa we tiko saa ekositia no na ye de binum so atoto obi so na the order form na semu be mu nuru ba bi amoko na wawu enye ize patiem pa etiem ka mu pa na odofo se de manika aka na asa na eduru ba bi a ya na eye awereho but e beduru biribi so a na asana ayesere kakra mo fa je se de etisa fize nipa ya hyehye omo na obi da obi so a na fuwe pai obi ne se onyam frama nhome mo so bo mpese nipa no etire beba so no onyam frama na yeda no so a owu no so se obetie mu na ne ba bi amodere ko ade nti na munya o odofo etisa obi asma o odofo ensem bebiri if you say Libya say no de se de manika ya aka no eduru ba bi na se wonti obi dia aya na ofa na se de tie yenu na kosema ofa mu a obabeduru ye no ye de watna heroes yesi ma utimpie ewo soro ena ye de mu atotum nti we da ho akosi na we nso atoto so na ye de we mu so atoto so saa na the other form no so obewu onyam frama ya san de tapoli akata mu nyina mo so ya hye mo akonfo ene se ye kumu ko na nka fa so so mena okay enti e ba no saa no od kan de mun nante for how long minutes dodo say hours dodo say na ni nyina ya san akata mo so na munyam frama mo tie mu na mo kamu no so e ba na say na esiye ene ehefa na yede mu koduye me fa na say ho na efiri ho no me fa sa amre krambo na me fa sa tu mu ho anajo awia nti kar de nanti me fa sa 2 hours krampo ana omo kar beduri kar gina babi na omo bie tapole no ma yenyina sore na ya san tena yolo so no kyankyan ni yetina musa de sa amre na ya mo san fa tapole no nyede ankata na bra mukusi ye no obi nwui obi enkoko ma obi se hono omo mo da se ne de se obi asunu na bi asunu ha se bi susunu ha tiam sa wo se nipa de o ye de nkurampo a obi hu betuma amwa kakra obi anwu de obi ade nwu na kure ni na hono ma mi tapo na ye de kata mo so no na mframa fam se show nti show di nipa di hono efiri hono ye firi ho be mo yi te poli firi ho ma yesi ye no ke ja we nyina o sikura mo ndimi nyina mo nyina mo abo nyina wentimi nyina odi ni nyina ho na awura nti ye be duru baby esa amere kurambo ne ko boba esa round form to kurambo duru baby kurambo na rawa sinti enkwatena baby ono kurambo no mo nye nkoko humza dada na
my number was said the bread been so movie dinner ho so won't the Hona edit say I bought 9 to 7 and you 7 to 8 more no musambe fire was ambe fire crampunu eh ana wonnam kakra crampu no die si kota di so hodie obi anya L1s hodie obi anya L1s fi say hodie na omonya air conditioning if say yedi tapori akata oso na mframa mfam wa nante be 1 hour to 2 hours na sisi yedi wasikuta so amframa efa hodie na chese hodie air condition ena car ena omonya na omode ko yenua bachalko Solomon ena yene no atwetwe Libya enkomo kwan ofa so no so bedu Libya amanfo e kan mo nsama atumu se omofo ba nye sanso na ni nyina ete kwan no egu ahodo bebre ene bre a obesi so ne kwan a cars ne anamuntu ahodo a obetu ansa na wabeduru ha no so etumi kofa all these inconveniences ne problems we nyina so e de emao ete ba sa no sisi mo ba Tripoli mo to aso na sabre de ofa mo de musikuta no so de anamonya air condition kan de mo ba Tripoli direct dabi ya sambe daba bi ya beda hono de wode ekonu ya wode sa driver ne di no ekonu ni fi ba en shada men ni fi sa ti say desert bi so ni fi kiri bi se na wode te poli bi se ho ma e da ho bi fa na ho krampo no sa amre krampo na ya anajo ne anane ya na se okay sa amre na ya anajo okay nti o ma e da you desert so te poli no so sa ma adichin na to aduande breye anopa sa na ediwia no tu over fire hodie odie nam kota so sa be wura baabi obewura sa baabi no kurabo na hono na binu kurabo yen fa sa amre na ka be se 15 nipa no binu asisi ese efiri hona musikuta no so de muduru baabi na bi mu asi na odemo to aso kakakara nkokuduru baabi na bi mu so asi na okay nti ya ka nipa 15 na se nipa 15 de na chese de VIP play kwa mu na mote because nipa 30 45 mu beduru baabi na mu abaka 30 na sisi mu beduru 15 de na chese mo nya VIP ana play mu na ya ho afa na mu ho ese de mu ho atomo aha nti efuru ho no ye be na mo beduru baabi ona o se nti kurubi wo baabi binu so person si ho ni nipa be form nti ye beduru baabi so kurampo na ye ka nipa be set 9 ho no na ye be si baabi ana odi besi ho no o sanda na chikwante mai tena so kurampo ya ntena omuma ka no kurampo be gina ye koduru ya na ja tazi no be fire be ye sisi wurawura mu ye wurawura tazi no na tazi no sisi ya be duru ya be be Tripoli kasa ube wura kuru no mu okay nti omuma obia babia be ba be dam na samre na ye nipa be say eat okay ana tazi mi no be fire ana odi be share babi ono no mo asidan kasie si nti eba tazi be di be duru kurampo na binu di kan wo dada okay nti hono ube duru hono a hona ube frɛ ube ma unipa na omoje ne number wo saba no okay oba you ona esese ye do koma no hono mo no omobeje ne number na wo be frɛ no se mo be duru ha na akase ye do be frɛ hono so akoka unipa no ensa nti hono ana mi madam frɛ mi unipa no o sinti ayi kwanhima se ne nipa no so wo sta fi no ho a wono so ye de wono so ye kwanhima nti ye mfa ne number ne mai na ye won frɛ ye nipa no no kura ana ye frɛ no I say to Sadia, one matters, one pet, the taxi driver, ye nipa, near what Tripoli, non pet taxi, one pet taxi driver, winning Obabituma Bejimo, Edemo, a Beckham, okay. The honor, ye friend, me, madame for frere, nipa, to okay to Sadia, over my taxi driver, about fire. The honor, yet in a hobby, say around there's a 1 hour time. Okay. Ana driver in the buy. Obidua na ofre no na yi okuhu samani wa senti
nipa sama si yenim no na esi wo yenim no ti won tiama yeden o ka se o me fa mo mara ansana we so eja mo ede ama na ono so ede mo be ka mo nua no mansa ndi wo do be fa ya wo fa ya we ninamu yen fa se nipa 4 and fire taxi okay ndi na also moti inside na also how dey inside okay inside di onam kan namu omo nipa 2 ekoba bi sa nipa 2 no anom so ko si omo okay yeso ye de obi si yeso ba bi a mo ko no ye nipa no wo ye bi si ho na ya ye nipa no twi a sika ntazi fe man okay anti de omoje mo akiri de taxi we na ono ebe hia mo hoje mo de mo ko e necessary mo nipa no so otua sa taxi fare na de amano odofo ahwe GH Libya TV Libya kwan so nkomo e na eguso a ye de ebrewo ewo GH Libya TV so se wonya subscribe ya na wa subscribe yenua Bachalku Solomon e na ye no etwetwe nkomo kwan ofa so a obepie mu ewo Libya ha odofo TV eshase ewo Libya ahinkuru capital mu se ye adwaton de ade biara odi ho dwuma na opeso obeso dwuma de asana so a obetumi afra ye na ye no edi enkuta ho ewo ndwuma di mu yenua Solomon ansana ye de yankomo twetwe ebeba wi ye no obi hwe GH Libya TV opeso ofa kwan so eba anase opese ono so eba Libya akosem ne nsem bebre wahwe agu ho no wo wafutu sembi wo asembi obeka akire safo no ene de no kre ka media ka kame nko ade a ka obenya na watima your passport etima afa plane abc ha okay de yenua Solomon ekano no se sisi no akosem we ne niema ohunu we ne sunti mpanifo se de wo hu bi pen no omoa mo nkontre se opebi fufuru bi ehu bi na de ohun bi pen na ade no ba na obo nkontre se obehwe no so de wo famu nti ni nyina ye nkrata asema na onne ana wanye emfiro man Ghana mu nti e na obehunu sa amane we nyina enti se wo hwe GH Libya TV a futu sema yenua ye kan se opese oba Libya bomode na ye won krata asem na fa play na besi na wo so wo mehunu amane a etise bi ye de nchakase ema ya hwefo ene aboafo nyina se bre ne do nyina no mokoso na mo hwe GH Libya TV o subscribe wi a like page no na fa comment no bra se de dwumade na ete na ye bekoso asom sompa se de ye hwehwe nyina ete o wonche bi de bema ahwefo ne abusuafo what the media me didn't have a monk okay the Koswa Achia Adarka so Yavishira Koso Achia my for Abanga any kuku any if you phone in no motifino that's it. Yo yenua Solomon Bachalku dodo na no side ne de nka ye ja no but ye be ko nti na me pese na dodo na ye fa ni solo DJ ba ko pe ye be no edi sawoso ya bre papa mu no ye be san ede no aba na ya beto aso na ya hwe oba Libya ha no na dodo ni mfie dodo san na wadi ha na dwumadi mu na sefo enti orofo koso na fa hobo GH Libya TV kaise GH Libya Dairy no so ewo ha ede Libya news ni nyina ebebre wo de me kiano me master Mohammed me kiano pa watemika asa Mohammed wakwara solo se ochia oba bibia o odofo yedamose yamamumu no ehwe Awurade enhyira mo bre ne mo adaje Awurade enkamo ho Munia Achampo David ene hana yedi dwumadi ebesie Awurade enhyira mo baba